ହଉ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବସ ସେଠି ବସିବ ସେଇଟା ଟିକେ ପଛକୁ କରିଦେବ ହଉ ପଢିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିଯାଇଛ ନା ଏଇଟା ମୋର ଜାଣିକି ଏଇଟା ସ୍କାନରଟା ଆଉ ଯଦି କି ଜଏନ୍ ନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିଯିବ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଜଏନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିବ ସେ ସବୁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମର ଡେମୋ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା ଡେମୋ କ୍ଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ 7 ଦିନ ବଦলে 8 ଦିନ ଡେମୋ କ୍ଲାସ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଯଦି ଜଣେ ଆସିକି ବ୍ୟାଚରେ ନ ଜଏନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବା ଯାହା ନ କରିବା ସେଇଆ ସେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ବସି ଦେଖିବେ ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ ଦେଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରିବେ ସେ ମୋ କହିଲେ ଏଠିକି ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆମ ମୋ କନସେପ୍ଟ ହେଲା କି ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁନି ନା କଣ କହୁଛ କୁହ ହଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ପିଲା ଜଏନ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ତମକୁ ଘରେ ବସି ପଢିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି ନା କିଏ ପଢୁଛି ନ ପଢୁଛି ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପକାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯିଏ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସ ଆମ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଆମେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠି ସରିଥିଲା ନା ଯୋଉଠି ଆମର କହିଲେ ଇନଭାଲିଡ ଭୋଟ କିଛି ନଥିଲା ନାଇଁ କି ତମକୁ ପଚାରିଥିଲ ତାର କିଛି ଇନଭାଲିଡ ଭୋଟ ନଥିବ ତ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ଆମ ବ୍ରାକେଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇନଭାଲିଡ ଭୋଟ ନଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ନା କିଛିଟା ଭୋଟ ଇନଭାଲିଡ ହେଇଥିବ ଯଦି କିଛିଟା ଭୋଟ ଇନଭାଲିଡ ହେଇଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା 350ଟା ଭୋଟ ଇନଭାଲିଡ ହେଲା ସେ ଇଲେକ୍ସନ କେତେଟା ଭୋଟ ଇନଭାଲିଡ ହେଲା 350ଟା ଭୋଟ ଇନଭାଲିଡ ନାଇଁ କି ତ ଇନଭାଲିଡ ଭୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖ ସେ କେବେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ସେ ମେନସନ କରିଦେଇଥିବ କି କଣ ନବ ନା ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ସେ ମେନସନ କରିଦବ କଣ ନା ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟର 35% ହେଲା ଯଦି ସେଇଠି କଣ କଲା ନା ମେନସନ କରିଥିଲା ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟର 56% ତ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର कि तुम बर्तमान क्वेश्चन कौन कर तुम परसेंटेज आम कंपेरिजन जहाँ से तुम कर धरिया कौन कहते 100% तो आम ये टोटाल भोट को 100% धरिया ना भैलिड भोट को 100% धरिया भैलिड भोट को कहीं मुझे प्रथम कही कि जहाँ सहित परसेंटेज कंपेरिजन कर 100% धरियो ये आम कहते तो जदि आम एमती कहते कि जहाँ सहित परसेंटेज कंपेरिजन कर ही आम 100% धरिया अच्छी এই কোশ্চেন রে সে কইছে 56% তো ভ্যালিড ভোট তাহলে ভ্যালিড ভোট কোন ধরে 100% টোটাল ভোট কোন ভ্যালিড ভোট তাহলে ভ্যালিড ভোট যেটা আসলা ভ্যালিড ভোট যেটা আসলা আমি তাকু ধরে 100% তাহলে বর্তমান টোটাল ভোট রে কোন হবে টোটাল ভোট কিছিটা ভোট ইনভ্যালিড আছে তো টোটাল ভোট যেটা সেটা বলেন দুই পার্টে ডিভাইড হয়ে গেল গোটা হলো ইনভ্যালিড ভোট গোটা হলো ভ্যালিড ভোট তো ইনভ্যালিড ভোট দেইছি কেতেটা 350টা ভোট এটি দিয়া চলে से क्वेश्चन मेंशन करछ कि 350 टा वोट इनवैलिड हितला क्वेश्चन मेंशन करछ 350 टा वोट इनवैलिड ताले एई दीटा जब मिसिले बर्तमान टोटल वोट हो एई दीटा जक मिसिले बर्तमान जाई टोटल वोट हो हां कि ना आ टोटल वोट इक्वल टू वैलिड प्लस इनवैलिड तो वैलिड वोट केते प्लस कोन इनवैलिड वोट तो दीटा जक मिसिले टोटल वोट आसे हमर आम क्वेश्चन रे से ऑलरेडी मेंशन कर देछि कि हमर जरा विनर जे तो विनर को मिली केतना 56% ऑफ वैलिड वोट तो जदी मोर मेंशन अछि 56% वैलिड वोट त आम पे बहुत भलो होला बता कहला हम वैलिड वोट को 100% ले गले इनवैलिड का सेपरेट होला दीटा जक लास्ट तुम हबो तुम मिसे देले पळे आसला टोटल वोट पळे आसला हबो बुझा पला हां क्वेश्चन पढ़ दे क्वेश्चन एग्जाम माने क्लास ठीक 12 रे स्टार्ट हो 12 को है जो 12 ହେଲା 12 ରୁ ଆଉ ଯଦି ମାନେ 5 ଡିଡି ହେଇକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଳେଇବ ଭଲସେ क्वेश्चन ପଢ ଗୋଟେ क्वेश्चन କଣ କହିଲା କହିଲା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା ନା ଯେ ଜିତିଲା ଜିତିଆ ଲୋକଟାକୁ କେତେ ମିଳିଲା 56% ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ଏଠି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଦେଲା ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟର 56% ମିଳିଲା ତା ମାନେ କଣ ଆମର ଆମେ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ परसेंटेज ଆମେ ଯୋଉ कंपैरिजन କରାଯିବ ଆମେ କାହାକୁ 100% ଧରିया टोटाल भोट आउ टोटाल भोट 100% नुह बट टोटाल भोट अलग कि गोटे भैलिड भोट रो 100% से कही जदि से भैलिड भोट रो 56% कहला भैलिड भोट को धरिया 100% भैलिड भोट को धरले 100% बुझा पड़ा हाँ
तो भैलिड भोट যদি ମୋ 100% ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମେନସନ କଣ କରିଛି ନା ସେ ଡିଫିଟ୍ ଗଲା ନା ତାର ଡିଫିଟେଡ ହିଜ ଅପୋନେଣ୍ଟ ବାଇ କେତେ 240 ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ଟା ଦେଲା 240 ରୁ ଭୋଟ ଗ୍ୟାପ ରହିଲା ୟାକୁ ଅଧିକ ମିଳିଲା କେତେ 240 ଭୋଟ ଅଧିକ ମିଳିଲା ସିଏ କହିଲେ କି 350 ଟା ଭୋଟ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏପଟେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ହେଲେ ଏପଟେ 350 ଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଭ୍ୟାଲିଡ ସହିତ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଭଳିଆ ସମରୁ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ଆମେ କେତେ ଜାଣିନା ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା କାରଣ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ କରି ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା କଥା ଯାହା ବି ବାହାରିଲା ଏତକ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ଏତକ ହେଲା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ କଣ ଅଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ପଳେଇ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଗଛ ଭଳିଆ ଯୋଉ ସଜେଇଦେଲି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଟ୍ରି ମେଥଡ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରି ମେଥଡ ଏଟା ତମେ ଆମେ ଏମିତି ଗଛ ଭଳିଆ ସଜେଇକି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବୁ ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଗଛ ଭଳିଆ ସଜେଇକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ହେଲା ଆକୁ ଲେଖନି ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କହିବା ପରେ ଲେଖିବ ଲେଖା ଲେଖି କିଛି କରନି ୟାର ଦେଖି ଶୁଣ ଟିକେ ହବ ତ ଭ୍ୟାଲିଡ ଗୋଟେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲ ଭ୍ୟାଲିଡ ଆଉ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ମିଶିଲେ ଆମର କଣ ଆସିବ ଆମର ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଆସିବ ବଟ୍ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ କେତେ ଜାଣିନେ ବଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ର ସେ କହିଛି ୱିନର କୁ ମିଳିଲା କେତେ ନା 56% ତାହେଲେ ୱିନର ଯିଏ ହେଲା 100% ରୁ ତାକୁ ମିଳିଲା କେତେ 56% ୱିନର ତ ଯିଏ ଲୁଜର ସିଏ ଏପଟ ରହିଲା ଏଇ ଲୋକଟା ହାରିଛି ଇଏ ହାରିଲା ତାହେଲେ ୟାକୁ ମିଳିଲା ଯଦି 56% ତାହେଲେ ଆକୁ କେତେ ମିଳିବ 44%। ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲଣି ରାଜଶ୍ରୀ କିଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ 462 ନା 462 ଟା ଭୁଲ ହବ ଦେଖ ୟାକୁ ଯଦି ମିଳିଲା 56% ଆକୁ ମିଳିଲା କେତେ 44% ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଦିଟାକ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା 12% ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଉ ଆସିଲା 12% ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଦିସ୍ 12% of vote is equal କେତେ ନା 240 ଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା 12% ଇକ୍ୱାଲ 240 ତାହେଲେ 1% କେତେ ହବ 1% କେତେ ହବ 20 ଟା ଭୋଟ ହଁ 20 ଟା ଭୋଟ ହବ ନା ଦିଟା ଭୋଟ ହବ 12 ଗୁଣେ 24 20 ଟା ଭୋଟ 1% 20 ଟା ଭୋଟ ତାହେଲେ 1% ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଲା 20 ଟା ଭୋଟ ବୁଝା ପଇଲା ହଁ ତାହେଲେ 1% ଯଦି 20 ଟା ଭୋଟ ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଠି ତମର 100% କେତେ ହେଲା 2000 এটা বুঝিল হ্যাঁ তাহলে টোটাল ভোট আসলে সরি ভ্যালিড ভোট আসলে 2000 ইনভ্যালিড কেতে ଅଛି ମୋର 200 350 তাহলে ভ্যালিড ইনভ্যালিড মিশিলে কোন হবো টোটাল ভোট তাহলে 2000 প্লাস কেতে ହେଲା 350 তো মিশେই টোটাল কেতে ହେଲା এত হলো টোটাল ক্লিয়ার লেখো ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ରାଜଶ୍ରୀ ଏବେ ବୁଝା ପାଇଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେଖିକି କୁହ ବୁଝା ପଡିଲା ଏବେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଆଉ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ମିଶେଇଲେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଆସିବ ହଁ ତମେ ଏବେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦିଅ ଆଜିଠୁ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆଲାଉ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବାନି ନା କଣ କହୁଛ କୁହ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ବି ପକଉଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କଣ ଆଜି ଆମର ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ଆମର ବୁଝିଲ ନ ବୁଝିଲ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରିବ ଆମେ ବେଶୀ ପଇସା ରଖିନୁ ଜମ୍ବର 99 रुपीज 1 मंथ का फर्स्ट मंथ ନାଇଁ କି 1 मंथ ଭିତରେ ତମକୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତମକୁ କଭର ହବ ଏସା ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୁଝା ପଇଲା ଆଗ ନା ସବୁବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଲେଖିଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତ ମିଳିବ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିବ ଆଉ ଲୋକ ବୁଝା ପଇଲା ନା ତ ୟା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଇଯିବ ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେବି ହେଲା ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେବି ଖାଲି ଡାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭ୍ୟାଲିଡ ପ୍ଲସ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ସେମିତି ଲେଖିଲେ ବେଟର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତମର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆସିଲା ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲି ଦେଖୁ ସଲ୍ଭ କର ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କର
सेम क्वेश्चन। दस हजार 400 वोल्ट 420 420 हाँ তাহলে এটি মধ্যে সে হবো গোটা টোটাল ভোল্ট अलगा নাই কি তো টোটাল ভোল্ট রু কিছিটা হলা ইনভ্যালিড কিছিটা হলা ভ্যালিড ଆଉ କିଛିଟା କଣ ରହିବ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ ତ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ କେତେ କହିছে ନା 420ଟା 420ଟା ଭୋଲ୍ଟ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଅଛି এটা ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଆଗ ତାକୁ ସାଇଡରେ ଲେଖିଦେଲେ ତ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଲ୍ଟ ଆମେ ଧରିଲେ 100% କମ ପାଇଁ ନା ୱିନର ଯେ ହେଲା ସେ ୱିନର କୁ ମିଳିଲା 52.5% ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଲ୍ଟ ତାହେଲେ ଯଦି ୱିନର କୁ ମିଳିଲା 52.5% ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଲ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ୱିନର କୁ ରଖିଲେ କେତେ ନା ୱିନର ପାଇଁ ରଖିଲେ କେତେ 52 କେତେ 5 ତାହେଲେ ଲୁଜର ପାଇଁ କେତେ ଲେଖା ହବ ଲୁଜର ପାଇଁ କେତେ ଲେଖା ହବ 47.5 ମନେ ରଖ এইটা 50 ରୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ହବ ଏଇଟା 50 ରୁ ସେତିକି କମ ହବ ହଁ କି ନା ଗୋଟେ ଯେତିକି 50 ରୁ ଅଧିକ ହବ ଆରଟା 50 ସେତିକି ମାଇନସ ହବ ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିବ 50 ରୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ଥିବ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣା ନେଇଯିବ 50 ରୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ଅଛି ତାର କଣ ନବ ଦ୍ୱିଗୁଣା ତ 2.5 ର ଦ୍ୱିଗୁଣା କେତେ ହବ 5% ଜାଣିକି 5% ର ମାର୍ଜିନ ମାନେ 5% ରୁ ଅଧିକ କନସେପ୍ଟ ବୁଝା ପଇଲା କଣ କହିଲେ ବୁଝା ପଇଲାନି କହିଲି ତମେ ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଇଟା ଉପରଟା କେତେ ହବ ତମର ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହେଲା ଯୋଉ 50% ରୁ 2.5 ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆରଟା 50 ରୁ କେତେ କମ ହବ ସେ 2.5 ଅଧିକ କମ ହବ ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକ 2.5 ଏପଟେ କମିକୁ ଗୋଟେ ପଟେ 2.5 ଅଧିକ ତ ଦିଟା ମିଶିକି ଟୋଟାଲ କେତେ ହବ 5% ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ 50 ଯଦି ଅଧିକ ଥିବ ତାର ଜଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣା ନେଇଯିବା 2.5 ର ଦ୍ୱିଗୁଣା କେତେ ହେଲା 5% ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ସେତିକି ହବ ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଆସିଲା 5% ର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇ 5% ର ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ସେ ଦେଲା କେତେଟା ଭୋଲ୍ଟ ତମର 500 ଭୋଲ୍ଟ ତାହେଲେ 1% କେତେ ହବ ଏଠି 100ଟା ଭୋଲ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ 1% ଇକ୍ୱାଲ 100ଟା ଭୋଲ୍ଟ ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ କି 1% ଇକ୍ୱାଲ 100ଟା ଭୋଲ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା ଯଦି 1% 100ଟା ଭୋଲ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର 100% କେତେଟା ଭୋଲ୍ଟ ହବ 100 ଗୁଣନ 100 10,000 ହେଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ହେଲା ଭ୍ୟାଲିଡ ପ୍ଲସ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ତ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଲା କେତେ ନା 10,000 ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଆସିଲା 420 ମିଶେଇକି 10420 ଭୋଟ ହେଲା ଟୋଟାଲ ହେଲା ହବ ଲେଖି ଦକୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହଁ 10,420 ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ହବ ତ तो एग्जाम रे एभला फॉर्मेट क्वेश्चन पकेव जितेला हमर वैलिड इनवैलिड वाला क्वेश्चन देला हम माइंड रहे दरकार कि से तो क्वेश्चन कोन कर इनवैलिड को सेपरेट कर देला परसेंटेज वैलिड वोट देला तले परसेंटेज वैलिड वोट दे एटा 100% तो तुम कोन जाइलो ना तुम 52.5% वैलिड वोट 50 केते अधिक अछि 2.5 तले 2.5 हेले तार द्विगुण हला केते 5% तले से गैप टा 5% हो दिस 5% इज इक्वल टू के हेला 1% केते 100% केते 100% जिति आसे तक प्लस इनवैलिड तक दीटा मेसेज टोटल तो सो हां एग्जाम रे एभला फॉर्मेट क्वेश्चन पड़ी एभला वे हम सॉल्व कर हबो तापर पार्ट आसला लिभिल एटा 420 हम 40 लिखছো तापर पार्ट आसला बता हमर आसले कोन हमर कंपैरिजन पार्ट आसला कंपैरिजन हम कॉन्सेप्ट बता बुझिया हला कंपैरिजन कॉन्सेप्ट बुझिया हम फास्ट जाने दरकार कि हम जे जो नॉर्मल जोडे लिखा हेतिबो कोटा कोन नबा कोटा 100 दरिया केमिति सॉल्व 100 दरिया हला तो हे जिंस आगे जाने दरकार तापर हम फार्मूला पर जिबा फार्मूला पर जाने पूर्व हम जाने दरकार कोटा कोन नबो
ଯଦି ତମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଲା, ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇନ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଲାଇନ କଣ ଦେଲା, ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଦେଖ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଦେଲା, କହିଲା एज 20% ऑफ बी। ये जो एज 20% ऑफ बी देला, तो मत कह ए जगह कंपैरिजन का सहित देला, का सहित हम कंपैरिजन करले बी सहित, जहां सहित कंपैरिजन करबा हम ताकू धरे के दिन 100 धरिया। मैं लाइन रे तुम बारंबार कहथि ए कहथिल ताले हम जहां सहित कंपैरिजन करले, हम का सहित कंपैरिजन करले बी सहित कंपैरिजन, ताले गोटे काम करे बी टा को धरे 100%, 100% दियो, 100 नियो चलिबो, तमे जहां ले चलिबो, किंतु बी को नबो, तो बी टा धरलो 100, ताले एटा केते लिख कहला 20, याकू 100 धरे एटा 20 हो, 20% ने 20 हो को लेस मोर किछि देछि, खाली देछि खाली 20%, ताले आकू 100 धरे एटा केते धरिया 20 धरिया, बुझा पइला डाउट होला किछि 20 माने 20% मोर लेस एमि किछि देछि, खाली देछि 20% तो ताले एटा 100 हेले एटा केते हो 20 हो, हां कि ना हां बी रो 20%, तो बी टा 100 देले एटा ହେଲା 20 हो, चले सिंपल साइंस याकू लेखा हो गोटे 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 हम लिखिया, कारण एठी हम चारटा जिंस आसीओ, तो जेहेतु चारटा जिंस आसीओ हम गोटे 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 लिखि दउछु। ता पर बार आसला जदी लाइन टा एमिति रहला कहला पी नहीं 30% ऑफ पी, 30% ऑफ पी इज क्यू, तार एठी मते कुह कहा सहित कंपैरिजन, परसेंटेज कंपैरिजन कहा सहित करा होला, कहा सहित हम कंपैरिजन करले क्यू को पी सहित, ताने 30% ऑफ पी कहछि, ताले पी रो 30%, तो 100 का धरा हबो पी, पी गुना जहां सहित परसेंटेज कंपैरिजन ताकू 100 धरिया, तो मु पी को धरली 100, तो मु जदी पी को धरली 100 ताले क्यू टा केते हबो 30 हो, ताने क्यू टा 30, एटा जति हबो तार 30 भाग एटा हबो, तो एटा हला मो 30, बुझा पेला लेखो को कोन देइछि, तो तमे सेही अनुसार माने कंपैरिजन करियो, कि कहा सहित कौन कंपैरिजन करछ, जहां सहित कंपैरिजन करला तमे से अनुसार नबो, का जहां सहित कंपैरिजन करबो हम ताकू धरिया 100 धरिया, आ ऑटोमेटिक आरटा पळे आसो हबो, बुझा पेले लाइन टा हैं, तुम कि जाऊ एफोर कुछ कंफ्यूज होबनी ना, को अलग क्वेश्चन देबी किछ गोटे एग्जांपल देबी यार गोटे क्वेश्चन दे दोची, गोटे क्वेश्चन दे भलो हबो, गोटे क्वेश्चन लेखो salary of Sita and Gita and Gita कोना जेमि 100 इज जाउतजी इज रुपीज 48,000 हला, if Sita gets 60% of Gita, then find salary of Sita। তাহলে সীতার স্যালারি কত হবে, আমার মতে গো প্রথম যেটা মোর যে জায়গায় পার্সেন্টেজ কম্পারিজন আমার লাস্ট মতে কোন কইছি না সীতার স্যালারি প্রথম যে দেজি, সীতার স্যালারি গীতার স্যালারি মিশি কেতে আছে 48,000, তাহলে সীতার স্যালারি প্লাস গীতার স্যালারি, সীতা প্লাস কোন গীতা দুইটা জায়গা মিশি কি কেতে টাকা 48,000, এতে বুঝি পারলো হ্যাঁ কি না, না এতে কিছু কনফিউজন, এত বুঝা পারলো তো না, এতে কিছু কনফিউজন, দুইটা মিশি 48,000, তখন এসব লেখিয়া বন্ধ কর, লেখিয়া বন্ধ করছো আগে দেখো লাস্ট লেখিও ହେଲା।
मत कौन कही मत क्वेश्चन कही सीता माने सीता को मिल 60% ऑफ गीता हाँ ना परसेंट ये जो कही 60% ऑफ गीता ताला हम कंपैरिजन का सहित कले परसेंटेज कंपैरिजन का सहित कले गीता सहित तो 60% ऑफ गीता ध्यान गीता ये वर्ड जो आस ऑफ पर जे रहला ध्यान पर जे रहला तांको सहित कंपैरिजन होला जहा सहित कंपैरिजन कले आमे ताको केते धरिया 100 धरिया ताले गीता को वर्तमान में केते धरिया 100 बुझा पड़ला हाँ कि ना ताले मते को ऑटोमेटिकली मते को सीतारे वर्तमान केते हबो यार 60% 100 रो 60% केते हबो 60 40 हबो मोर लेस किछ कोइ छै खाली दिया छै ना ताले खाली दिया छै ना खाली 60% बके ताले 60 ही बके ताले मैं को 60 धरि हो हाँ कि ना जदि तुम चाहे ये रेशियो करिया जो तुम कहले सर मुझे रेशियो कर दो मोबाइल सुविधा हम तो रेशियो कर दियो तुम जब रेशियो कर दो तुम रेशियो कर दियो कौन कौन कटला देखी दियो ना गोटे जीरो कटिगला तो जब गोटे जीरो काटिदेल आउ जब काटियो 3 5 हम ना जब खाली 6 को 10 रखियो ताले चलियो तुम जब 6 को 10 रखिदेल 6 को 10 रखियो चलियो ना तुम जब कहो कि नहीं आउ डी काटिदे मोबाइल सुविधा हम आउ जो 2 रे काटिदेल तो 6 को 2 काटिदेल केते हम 3 এটা কেতে হবো 5 3:5 রেশিও আসলা 3:5 হলে দুইটা মিশি কেতে পার্ট হলা 8 পার্ট এটি দুইটা মিশি কেতে দিছি এতিকি তো দুইটা মিশি 8 পার্ট হলা তো 8 পার্ট কু দেলা কেতে না 48 হচ্ছে 1 পার্টটা কেতে হবো 48,000 বাই কেতে হবো 6,000 ହଁ କି ନା ଯଦି 1 ପାର୍ଟ ହେଲା 6,000 ଆମର କାହାର ପଚାରୁଛି क्वेश्चन रे सीतार केते पार्ट 3 पार्ट ताले 3 पार्ट केते हबो 3 गुणन केते 6,000 तमको बुझा पइला आ तुम मान समस्ते जो माने लाइव क्लास करछो ममता एंड प्रतीक राजेश्वरी तुम मान मते बुझा पइला देखि देलो टिके ना समस्ते सॉल्यूशन देखि देलो सॉल्यूशन देखि कुह बुझी पारलो हम कि ना प्रतीक बुझी पारलो ममता मते बुझी पारलो ओके राजेश्वरी अरे तुम बुझा पाइला ना नहीं पूरा देखि को परसेंटेज मु केमते लिखिले कोडा 100 धरले हला कोडा 100 धरले कोडा 60 हला तापर केमिदा में दीटा रेशियो लेकी केमिदा में सॉल्व करले टोटल मिसिंग सॉल्व करले केमते एरा बुझा पाइला तुम लिखिलो सॉल्यूशन लिखिलो मोबाइल से दो तो नॉर्मल ऐसा कर देले कि जरा तू 48,000 ना 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 48,000 60% कम है व्हाई ताको दीरा मिसी के 48,000 त ता 60% नो तुमको से कहछि सीता बोल गीतार 60% ता माने हम गीता को 100 धरिया जहा सहित परसेंटेज कंपेयर हम ताको धरे 100 एटा 100 ले 60 तो दिन मिसिले के देला 160 तुम 160 केते ने कि 1 को केते 60 के धरले चलियो तुम जदि रेशियो कर देलो 0 0 कटि गेला 6 10 ने कि 16 करी करले चल थांदा त 6 भाग करता आ जदि एटा आहुर काटि दे 3 5 कर देलो त 3 5 मिसी 8 पार्ट 8 पार्ट केते कि 1 पार्ट को 6,000 तो 3 पार्ट बसलो 18,000 क्लियर होला हबो एमति करी हबो ना तो असुविधा हो तो ये जो जिनसटा लेपट जो जिनसटा लिखिले ए जिनसरा बता एप्लीकेशन एटा नहीं कि हमर ई फॉर्मूला एप्लीकेशन हैला तो मु बता गोटे काम कहली जदि आउ गोटे क्वेश्चन देले जदि इटी मु आउ गोटे क्वेश्चन देले एटा मो बैच कथा पुनी पळे आसला हो बैच कथा जदि आसला तुम समस्त ऑलरेडी जानछो हमर को दिन क्लास हो हमर मैथ क्लास हो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे तो एटा तुम माने मते कहलो हैला मंगलवार को सोमवार मंगलवार हलो मैथ क्लास रहबो तार मझिर रहबो कोन हमर बुधवार को गुरुवार रहबो रीजनिंग क्लास पुनी हमर कोन होबो हमर फ्राइडे सैटरडे हो मैथ क्लास माने हमर सैटरडे आ संडे हम रखे हो करंट अफेयर रखे संडे टा काली करंट अफेयर क्लास हो ए 12टा काली पळे आसु हैला काली 12टा बेले करंट अफेयर क्लास जदि 12टा न आसे आडू जल्दी आसियो जदि 11 भीतर पळे आसला तले 11 12टा पढि दियो आ जदि काली तुम कोन आउट काम करियो भाबुची मु आमे गोटे ऑफलाइन टेस्ट उधे कर दो हैला तमरो दन करंट अफेयर क्लास सरला पर तुम गोटे हमने गोटे मु क्वेश्चन सेट गोटे ले आसीबी तमन बसी मते जिति हम पढिले जो जहां हम पढिजे क्लास 1 डे 1 जहां भी पढिजे
ନହେଲେ କେବଳ ଏ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ପ୍ରଫିଟ ଯଦି ପଢାଇବ ଆମକୁ କାଲି ହବ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ହେଲା। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ ତିନିଟା ଏଠି 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ଆଉ ପଢେଇ ଆଉ କଣ ପଢେଇଛେ ଯାହା ବି ପଢେଇଛେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ କ୍ଲାସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବାନି। ହଉ ଆଉ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଥିଲା ଏଟା ଦେଇଦେଲେ ହବ। ପ୍ରତି ୱିକ ରେ ଯାହା ଯାହା ପଢା ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ରବିବାର ଦିନ ସେଟା ଆସିବ ସମସ୍ତେ କେହି ଆଉ ଇଏ କରିବେନି। 20 ମାର୍କ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା ତମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ହେଲା। ହଁ ଆଉଥରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା ନା। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା ଆମର ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ତମର ଗୋଟେ କଣ କେତେ ରହୁଛି ତମମାନେ କେତେ ବୁଝୁଛ କଣ କରୁଛ ସେଇଟା ଜଣା ପଡୁଛି କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। ତ ସେଇ ମାର୍କ ରହିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କଣ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ତମେ କେମିତି କଣ କରିବ ହେଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ତମେ ତମ ଘରୁ ଧରିକି ଆସିଥିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଶୋ କରିଦେବି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୋ କରିଦେଇକି ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ କହିଲ ତମେ ତମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବ। ତ ମତେ ଯୋଉଟା କଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଯାହା ଆସିଥିଲା ହେଲା ଆନ୍ସର ଯାହା ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଖାତା ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବା। ଇଏ ତା ଖାତା ସିଏ ତା ଖାତା ଏମିତି ଧରି ପକେଇବ ମିଶେଇଦବା ମାର୍କ ହିସାବ କରାଯିବ। ତାପରେ କୁହାଯିବ ୟାର ଏତିକି ମାର୍କ ହେଲା ତାର ଏତିକି ମାର୍କ ହେଲା। ତାର ଯେ ଟପର ଯେ ହେଲା ଟପର କାହାର ଅଧିକ ମାର୍କ ହେଲା ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏକ୍ସାମ କାହାର କେମିତି ହବ ହେଲା। ଆଉ ମିନିମମ୍ 60% ତ ମିନିମମ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର। ତାଠୁ କମ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ମାଡ ଖାଇବ ସବୁ। ମାଡ ଅବଶ୍ୟ ହବନି ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା ଖାଲି କହିଦେଲି ଗୋଟେ ଇଏରେ ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ବଟ୍ କାଲିଠୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରାହବ ଆଉ କେହି ମାନେ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିବେନି କେହି ଟେଷ୍ଟ ମିସ୍ କରିବେନି। ହଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ବସିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ବସିବ। କୁହ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବସି ଘରେ ଦେଖିଦବ। ଭିଡିଓ ଅଛି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦବ ହେଲା। ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ବି ଅଛି ଭିଡିଓରେ। କିଛି ନା 2ଟା କ୍ଲାସ ହେଇଛି ଆରାମସେ ସରିଯିବ 2 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ। ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏତିକି ତ ଟାଇମ ତମେ ଦବ ନା। ଯୋଉଟା କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିଛ ନା ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ପକା ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବସି ଦେଖିଦବ। ମୁଁ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହଁ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ। ତମମାନେ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବ ନା ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆସିବ। ଦେଖିକି ଆସିକି ଆମେ କାଲିର ଟେଷ୍ଟ କରାହବ। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତମମାନଙ୍କୁ କେତେ ରହୁଛି ମାର୍କ। ସବୁ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ। କୋଉଠୁ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ପୁରା ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ଦେଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ତମମାନେ ବି ମାନେ ଯୋଉ କାଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଶୋ କରିବି ମାନେ ବୋର୍ଡରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା। ବୋର୍ଡରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ତମେ ତମର ଘରେ ବସି ସଲ୍ଭ କରିବ। ତମେ ମତେ ସଲ୍ଭ କରିକି ତମର କେତେ ରହିଲା ତମେ ମତେ କହିବ। ମୁଁ ଆନ୍ସର ବି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବି କେତିକି ମାନେ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ଏଇଆ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ଏଇଆ। ତାପରେ ତମର କେତେ ରହିଲା ତମେ ମତେ ମେସେଜ କରିବ ନହେଲେ ଆମ ଇଏ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ଆମର ମେସେଜ କରିବ। ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ କଲେ ଆମର କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ନା କଣ କହୁଛ କୁହ? ହଁ ସବୁ ସଣ୍ଡେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରହୁ ଆଗ। ଓକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଯିବ ହେଲା। ଏଇ ୱିକରେ ଯାହା ଯାହା ପଢା ହେଇଛି ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ହଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ଆମେ ୟା ରିଲେଟେଡ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଏଇଠି ହିଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଆସିଲା ନା ଯଦି ଏମିତି ରହିଲା ଦେଖ ଯଦି ମତେ କହିଲା x is 40% more than 40% କଣ ନା more than y ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇଠି କୋଉଟା ମାନେ କାହା ସହିତ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ y ସହିତ ନାଇଁ କି ଯାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଧରିବା 100। ତାହେଲେ x ଟା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 40% ମୋର ତାହେଲେ ନବା କେତେ 140 140 ହଁ କି ନା ତମର x ଟା ହେଲା କେତେ 40% ମୋର ଦେନ y। ତ ଯଦି y ଟା ମୋର 100 ତାହେଲେ x ଟା ମୋର ଅଟୋମେଟିକ କେତେ ହବ 140 ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି 140 ପକେଇବା। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା କଣ ବୁଝିବା ପାଇଲାନି କୁହ? କମ୍ପାରିଜନ କାହା ସହିତ କରାଗଲା ପରସେଣ୍ଟେଜରେ 40 ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ ମାଡ ଖାଇବ 40% ମାନେ ମୋର ଦେନ y y ର y ଠୁ 40% ଅଧିକ ମାନେ y ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରାଗଲା। ତାହେଲେ dan y ଅଛି dan y ଅଫ ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା dan ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ ଅଫ p ମାନେ p ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ ଅଫ y ଅଫ b ମାନେ b ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ dan y ତାହେଲେ y ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ ଯାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯିବ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲଗାଇଥିବ ଅଫ ଲଗାଇଥିବ
ନହେଲେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଟ୍ୟାନ୍ ଲଗା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ, ଯାହା ସହିତ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଧରିବା 100, ତମ ଯଦି y କୁ ଧରିଲ 100, x ଟା କହିଲେ 40 ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କଣ ନବ y। ୟାକୁ ଯଦି ଇଏ ଯଦି 100 ହବ, 100 ରୁ 40 ଅଧିକ, 40% ଅଧିକ ମାନେ କଣ, ଇଏ 100 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ଅଧିକ ହବ, 40 ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 140। ଯଦି ଏଠି ଲେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ମାଇନସ୍ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଯଦି ମତେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତା ମୋର ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ସବୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, କଣ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଠି ମତେ କହିଥାନ୍ତା m is 30% less than n, ତ ମୁଁ ଏଠି n କେତେ ନେଇଥାନ୍ତି, n କେତେ ନେଇଥାନ୍ତି, n ଟା କଣ ନେଇଥାନ୍ତା, କାହା ସହିତ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ ମଧ୍ୟ କଲେ, କାହା ସହିତ ଧ୍ୟାନ କଣ, ତାହେଲେ n ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ, ଯାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଧ୍ୟାନ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଅଫ୍ ପର ଜିରୋ ହେଲା ବା ଧ୍ୟାନ ପର ଜିରୋ ହେଲା, ଆମେ ତା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା 100 ହେଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଧରିଲେ 100, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି m ଟା କେତେ ହବ, 30 ଲେସ୍, 30 ଲେସ୍ ହେଲେ 70। ହଁ 30 ଲେସ୍ ମାନେ 70 ପକା ହବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତ ଚାରିଟା ଯାକ ଲେଖିଦିଅ, ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ହେଲା ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ବୋଧେ ଜଏନ୍ କଲ, ହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ହେଲା ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା, ଚାରିଟା ଯାକ ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦିଅ। ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତମେ କଣ କରିବ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଯାକ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ତମେ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଲେଖ ଏଟାକୁ ଆଗ, ଲେଖା ସରିଲା। ଆଉ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ପରସେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି 100% ଧରିଲେ ଏଇଟା 20 ହେଇଥାନ୍ତା, 20%, ୟାକୁ 100% ଧରିଲେ ଏଇଟା 30%, ଏଇଟା 100% ଧରିଲେ ଏଇଟା 70%, ଏଇଟା 140% ହେଲେ 100%, କେମିତି ଆସିଯିବ ଏଟା, ହବ? ଲେଖା ସରିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଥିଲା ମୋର, କୋଉଟା କଣ ନବା, କୋଉଟା 100 ଧରିଲେ କୋଉଟା କଣ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୋର୍ ଦେଇଥିବ, ମୋର୍ ଥିଲା 100 ରୁ ବଢେଇକି ନବ, ଲେସ୍ ଥିଲା ବେଳେ 100 ରୁ ମାଇନସ୍ କରି ନବ, ଖାଲି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ 100 ପକେଇଲେ ଆଡ ଏତିକି ପକା ହବ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ମୁଁ ଚାଲିଲି ୟାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଚାଲିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କାଲି ପାଇଁ ତମ ସବୁ ରେଡି ହେଇଥିବ, କାଲି ଏକ୍ସାମ ହବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ତାକୁ କହିବ 99 ରୁପିଜ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହେଲା ବା ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ହେଲା, 1 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ତମ 99 ଚାଲିବ, ତାପରେ ଆମର 499 କରାହେଇଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 15 ରୁ ଆମର 499 କରାହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 499 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଚାଲିବ। ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ ନା ମୋର, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କର। ଲେଖ ସମ୍ ଅଫ ଏଜେସ୍ ଅଫ, ସମ୍ ମାନେ କଣ, ମିଶାଣ ଫଳ, ସମ୍ ଅଫ ଏଜେସ୍ ଅଫ ପପୁ and Rahul each କେତେ 56 ଇୟର ନିଅଟା, 56 ଇୟର କଣ ଏଇ କଲର ଆସୁଛି, 56 ଇୟର ହେଲା। if Papu is age of Papu ଲେଖାଟା, ପପୁ ନାହିଁ, if age of Papu is 80% more than that of Rahul, then find age of Rahul। तो राहुल रो एज केते बाहर करो, देखिए आपको सॉल्व करो। याकू सॉल्व करो,
80% मोर देथिला गोटे देछि मोर तमे एटी 56 आगो किछि न आगो कोडा 100 नबो कोडा माने 80% मोर न हेड देखो आगो तमे 56 कोड आइला तुम बुझि परछ ना क्वेश्चन को क्वेश्चन कौन कहछि कहला कि दीटा मिसी की पप्पू राहुल मिसी 56 तो मु पप्पू और राहुल मिसे की 56 रखी देले आगो एटा लिखिदिली पप्पू प्लस करनो राहुल ए देखो पप्पू रो और राहुल रो एज मिसी की हम केते पके देले 56 याकू लिखिदेले एटा साइड में रहला एटा से काम नहीं परसेंटेज जो कंपैरिजन देला से पप्पू को कहला पप्पू रो एज ता राहुल रो एज केते वर्ष मोर अधिक 80 वर्ष अधिक तार मते को मु राहुल रो एज ता केते पकेबी पप्पू रो एज ता केते पकेबी राहुल रो केते धरिया 100 कमाने या सुदा हमर कंपैरिजन हो ना राहुल हम धरिया 100 पप्पू रो केते हिजो 180 हो कम बे ना 80 वर्ष मोर थिला याकू जदि हम 100 धरिया पप्पू रो मते कहला 80 वर्ष मोर ताल पप्पू हम धरिया केते ना 80 रंक एटा केते 14 को रहला हां 14 को रहला कटा होला 5 और 9 आसला हां ठीक अछि एटा जदि राहुल रहला 100 ताले पड़े यार केते पड़े आसला 180 पड़े आसला पप्पू रा आसला 180 तो एटा को देखो समस्त ए पर क्लियर होला ए पर क्लियर ना आमे जदि चाहेबा एठी जदि रेशियो नै चलियो जदि हम एठी रेशियो नै गले 0 0 कटि होला 2 रे काट देले 9 2 रे काट देले 5 ताले 9:5 चला 9:5 आसला तो जल्दी 9:5 आसला 9 पार्ट 5 पार्ट मिश्र केते पार्ट हला 14 पार्ट ताले दिस 14 पार्ट इज इक्वल टू केते मोर 1 पार्ट इक्वल टू केते हो 56 बाय 14 इक्वल टू 4 वर्ष हां ना ताले कहार 50 क्वेश्चन रे फाइंड द एज ऑफ कोन राहुल ताले राहुल रो एज केते मोर 5 पार्ट 1 पार्ट केते 4 ताले 4 पार्ट केते हो 20 वर्ष बुझाला होंगे ना देखो बुझा पेला तो बुझा पेला ना ना डाउट लागी छो बुझा पेला डाउट लागी छो तम मान का किसी डाउट लागी रे जो माने लाइव क्लास करछो का किसी डाउट ला प्रतीक लिखछो 40 20 वर्ष राजेश लिखछो 40 वर्ष ममता तमरो आंसर असला ना नहीं ममता तमरो आंसर असला बुझा पेला ये सुनो ए मोर वाला लेस वाला जल्दी देथियो याकू एभरो फॉर्मेट सॉल्व करा जो हैला एथर किसी कंफ्यूज होबनी नॉर्मल आंसर रे ओडे केवल हमको ये लैंग्वेज खाली बुझियार अछि से कोन लैंग्वेज देला सेही अनुसार हम कोन नबा यदि कोटा कोन नबो बुझि गेलो ताले ऑटोमेटिक लेवल हे जो हबो हां आउट दबा आउट लिखि सेम टाइप रो क्वेश्चन आउट लिखु छी आउट क्वेश्चन लिखु छी गोटे क्वेश्चन लिखला salary of Sita is 18,000 more than 18,000 more than salary of Poppu. Poppu ro salary ठू सीता को केते मिलुची केते मिलुची 18,000 अधिक 18,000 अधिक मिलला हैला if question है if salary of Poppu is 40% less than salary of Sita, then find
ଯାହା ଦେଲା ଆଉ ସୀତାର ସାଲାରୀ କେତେ ପଚାରିଲା ସୀତାର ସାଲାରୀ କେତେ ଦେଖି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖି ଦଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହବ ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛି ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବ ତ ତମେ ମତେ କୁହ କି ୟାର ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ଆଗ ଯାହା ଦେଇଛି ତମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗ ଲେଖ ହବ କଣ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କୋଉଟା ଅଧିକ କୋଉଟା କମ ଦେଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କୋଉଟା ଅଧିକ ଅଛି କୋଉଟା କମ ଅଛି କାହାର ସାଲାରୀ ଅଧିକ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କାହାର ସାଲାରୀ ଅଧିକ ଅଛି ସୀତାର କେତେ ଅଧିକ ଅଛି given that ମାନେ salary of ସୀତା is ଏତିକି more than ପପୁ ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ସୀତା ମାନେ ପପୁ ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଦେଖ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କରିଛି ନା ସୀତା ମାନେ ପପୁ ଦେଇଦେଲା ସୀତା ମାଇନସ କେତେ ପପୁ ଦେଲା କେତେ 18,000 ଏତେ ଟଙ୍କା ଲେଖିଦେଲ ୟାକୁ ସାଇଡରେ ଲେଖିଦେଲ ତାପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ସେ ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ କରିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ପାରିଜନ କରିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ପାରିଜନ କଣ ଲେଖିଲା ସାଲାରୀ ଅଫ ପପୁ ଇଜ 40% ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ ସାଲାରୀ ଅଫ ସୀତା ତାହେଲେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କଣ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସୀତା ତ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସୀତା ତାହେଲେ ଆମେ ସୀତାଟାକୁ କେତେ ଧରିବା ସୀତାକୁ କେତେ ଧରିବା 100 ତାହେଲେ ବୁଝା ପଇଲା ସୀତାକୁ ଆମେ 100 ଧରା ହେଲା ତାହେଲେ ସୀତାଟା ହେଲା ମୋର 100 ସୀତାଟା 100 ହେଲେ ପପୁର କେତେ ହବ କେତେ ଲେସ୍ 40 ଲେସ୍ 40% ଲେସ୍ ନା ତାହେଲେ 40% ଲେସ୍ ମାନେ ପକେଇ କେତେ ଆମର 60 ପକେଇବା ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ 60 ପକେଇଲେ ମତେ କୋଉଠି ରେସିଓ କେତେ ହେଲା 5:3 ହବ ତାହେଲେ ଏଟା 5:3 ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତା ମାଇନସ ପପୁଟା କେତେ ହବ 2 ସୀତା ମାଇନସ ପପୁଟା 2 ହବ ହଁ କି ନା ଜଣଙ୍କର 5 ହେଲା ଜଣଙ୍କର 3 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା 2 ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଅଧିକ ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ 2 ଅଧିକ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ 18,000 ତାହେଲେ 1 କୁ କେତେ ହବ 18,000 by 2 equal to 9,000 ତାହେଲେ 1 ଟା ଯଦି ହେଲା 9,000 क्वेश्चन ପଚାରିଛି କଣ ସୀତାର ସାଲାରୀ ବାହାର କର ମାନେ 5 କୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ 5 କେତେ ହବ 5 ଗୁଣନ 9,000 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ହବ ହଁ 45 ମୁଁ କଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିଥିଲି ସରି ହେଲା ମୋରି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ତ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ନା ମୋରି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ହେଲା ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ହବ ନାଇଁ 40% ହବନି 40% ଯୋଉଟା ନମ୍ବର ନା ପପୁ ଇଜ ସାଲାରୀ ଅଫ ପପୁ ଇଜ 40% ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ ସାଲାରୀ ଅଫ କଣ ସୀତା ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଟାକୁ 40% କରିବା ତ ହଁ ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସାଲାରୀ ଅଫ ପପୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆନ୍ସର এটা কনফ্ୟୁଜନ ହବ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ନୁହଁ ଯଦି ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ତାପରେ କଣ କରାହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ବହି ଭାଗଟା ଭଲ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଏଠି ମତେ ଏଇଠି ଯଦି ପପୁର ପଚାରିଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ପପୁର ପଚାରିଲେ ମୁଁ କଣ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆନ୍ସର ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ସାଲାରୀ ଅଫ ସୀତା କାଟିକି ଲେଖାଇଦେଲି ସାଲାରୀ ପପୁ ବାହାର କର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 100% ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ 100% କାହାର ବାହାରିଲାଣି ଜାଣିଥାନ୍ତେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ X is 24,000 less than Y ହେଲା if Y is 40% more than X
then find x and y together, नहीं, sum of x and y. ଏବେ କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲ। ହଁ 45,000 ତମର ଏ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଆନ୍ସର ଲେଖ। ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ୟାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ଲେଖ। ସମ୍ ଅଫ x and y ବାହାର କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ରେସିଓ ପକେଇ ଯେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଛେ ସେମିତି କର, ଜଲ୍ଦି ହବ। ଏଠି ଆନ୍ସର ସଲ୍ଭ କର। ଆମର କମ୍ପାରିଜନ କାହା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କମ୍ପାରିଜନ କାହା ସହିତ କରାହେଇଛି? କମ୍ପାରିଜନ ଆମେ କାହା ସହିତ କରୁଛେ? x ସହିତ। ଆଉ x ଟା ମତେ କହିଲା ନା x ସହିତ ଆମେ 100 ଧରିବା, y ଟା କେତେ ଧରିବା? 40% ମୋର୍ 140 ହେଲା। ତାହେଲେ ରେସିଓ କେତେ ହେଲା? 5:7 ସରିଲା। ରେସିଓ ହେଲା 5:7। ହଁ 5:7 ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ କଣ କରୁଛି ନା x ଟା ଏତିକି ଲେସ୍ ଦେନ୍ y। ଏଠି କେତେ ଲେସ୍ ଅଛି? 2 ପାର୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି 2 ପାର୍ଟ ଲେସ୍, ହଁ କି ନା? x ଟା y ଠୁ 2 ପାର୍ଟ ଲେସ୍ ତ, ତାହେଲେ ଏଠୁ 2 ପାର୍ଟ ଲେସ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ 2 ପାର୍ଟ ଲେସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା 2 ପାର୍ଟ। डिफरेंस ला 2 पार्ट, हाँ कि ना? ताले दिस 2 पार्ट इज इक्वल टू केते केते ए 2 पार्ट केते हो 24 लिखिबा 24,000 बा। तो 2 पार्ट जदी होला 24,000 तो मतलब लास्ट दरकार कोन समेशन। ताले 2 रे मिसी केते अछि? 2 रे मिसी केते हो हां बा। ताले जदी 2 कहले केते ना 24,000 ताले 1 को केते हो एटा 1 को केते हो 12,000। ताले 12 केते हो हां चला से कहला बा x टा y टू लेस x टा y टू तमर लेस होची केते 24,000 तो x टा हला 5 y टा हला 7 केते लेस x टा y टू केते लेस 7 तो हे दुईटा हला 24,000 1 हला 12,000 तो दीटा मिसिले केते ले पचार तो दीटा मिसिले केते हला तो आंसर आसले एते बुझा पेला टंक बुझा पेला बे हां 100 नेथिले असुविधा कोन सम बुझा पेला परसेंटेज पके थिले तो डायरेक्ट बका हो एटा जदी एटा डायरेक्ट बका हो पुन असुविधा हो कंफ्यूजन हो तो बेटर हला एमिति रेशियो करके सॉल्व कर दबो सॉल्व करते जणा पड़ जे कोडा केते ने हो बा कोडा को पचार जो एटा जल्दी बाहर हबो यार आहुर ट्रिक अछि कोन कहलो हां तमान केते आसी 144,000 ठीक अछि राजेश्वरी देखो एठी आहुर ट्रिक अछि कोन कहलो समेशन गुटे आउट है गुटे तमर डिफरेंस गुटे जदी एई दिटा को क्वेश्चन पके दिबो तारो कंपोनेंट डिविजन रूल अछि गुटे बट से रूल मत लागु तुमको एनु पढ़ाटा बेसी बहुत हे जिवो एबे पय हेटा थाओ एटा मु जदी रेशियो पढेबी कंपोनेंट डिविजन बते जेतेले हेते पढे एबे पय दिसटा थाओ एबे पय तुम माने एमिति मन रखो कि एभला वेरे मु रेशियो करि मु क्वेश्चन बाहर कर जल्दी हो हबो बेसिक जिंस जो कंपैरिजन बेसिक जिंस जोटा सेरा हम यूज करछे ता सदा में एटा यूज कर तो दीटा जग यूज करिया बाहर कर दो हबो या पर पार्ट हम कोन सिकिया हमर या पर पार्ट हम कोन सिकिया ना बर्तन हम जोटा क्वेश्चन किछि पचारो एटा यार केते परसेंटेज सेटा तार केते परसेंट एमति कोन लिखियो जब मत को जदि मोर एमति गोटो क्वेश्चन पचला सपोज बताले x टा y रो केते परसेंटेज पचला क्वेश्चन रे x इज what percent of y पचला ताले एडी मु आंसर कोन करबी मोर मते फास्ट मते को कंपैरिजन कास करा वाला कास हम कंपैरिजन करछे y सहित रे हां माने एक कहा ऑफ वाई बा ध्यान वाई जहां सहित कंपैरिजन कर दियो ना
ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଫ୍ ଥିବ ନହେଲେ କଣ ଥିବ ଦେନ୍ ଥିବ। ଯାହା ସହିତ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ରଖିଲେ କୋଉଟା ଡିନୋମିନେଟର ରଖିବା। ତ ଆମେ ରଖିଲେ କେତେ ନା ଡିନୋମିନେଟର ରଖିଲେ y ଟା ରଖିଲେ। କଣ ପଚାରିଛି କୋଉଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଛି x ଟା, ତାହେଲେ x ଟା ରଖିଲେ ନ୍ୟୁମରେଟର ଇନଟୁ 100। এই ফর্মুলাটা বুঝা পাইলা? এই ফর্মুলাটা বুঝি পারলো? হ্যাঁ যদি বুঝিল মু গোটে সিম্পল কোশ্চিন দଉଛି ତାକୁ সলভ কর। যদি ଗୋଟେ সিম্পল কোশ্চিন পଚାରିଲା 48 is what percent of 60? 60 ର 48 ଟା କେତେ परसेंटेज ହବ? ଦେଖିଆ ସଲ୍ଭ କଲ କେତେ आंसर। ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖ, ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିକି आंसरଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରୁଛ ତମ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢୁଛି, ତମ ମାନେ ମଧ୍ୟ आंसर କର। सावित्री, प्रतीक, ममता, राजेश्वरी समस्ते केते असला 80। हां 80% असला 80%। 48 टा 60 हां एटा तो कोटाडी करो 12 गोटे 12 चौको 48 12 5 60 नहले एटा जदी 6 रे काट दो एटा 6 रे काटले 8 हबो 6 रे काटले 10 तळे तळे असला ऊपर असला 8 10 को गोटे जर गोटे होला 10 * 8 होला के 80 80% आंसर हो हेला रंक असला हां हां हेला एती आउ इनटू 100 की करियो मु हां अरे इनटू 100 को होला से खाली 40 रे 60 कर देजी 48/60 इनटू हम कोन करे ना हम कंपैरिजन करथले 60 सेतरे तो 60 रखले तळे रखले 50 48 हम रखले ऊपर रखले पण हम इनटू 100 करियो इनटू 100 कॉलेज जाकी परसेंटेज कन्वर्ट हो बडा कहथले हम जदी कोन कहना गोटे जीरो काटी दो चलियो तो 6 रे काटी दे इटा असला 8 8 * 10 असला केते 80 हबो हां क्लियर होला आ जते मु कहली ना जदी आउट क्वेश्चन देले जदी मु आउट क्वेश्चन देले तमान जवन लाइव क्लास करतो तमार आंसर आसी तो अरे हां कि ना आसी हां समस्त बरे लिखिछो बढ़िया था देखो जे आउट जदी क्वेश्चन देली मतलब क्वेश्चन तो नो माने गोटे फार्मूला गोटे अगेन अनदर फार्मूला जदी कहला व्हाट परसेंट ऑफ क्वेश्चन कहला व्हाट परसेंट ऑफ of A is B एडी कहला तो मते कोठी कंपैरिजन कास तो करा वाला ए सहित जहां सहित कंपैरिजन करछ ताको रखे कोठी डिनोमिनेटर रखे तो ताको डिनोमिनेटर माने तळे डिनोमिनेटर ऊपरटा कम कहंदी न्यूमरेटर कहंदी ताले ऊपर रखले b टा कहंदी इनटू केते करिया सॉरी एटा मो फार्मूला हां कि ना गोटे क्वेश्चन लिखिया ए रिलेटेड गोटे क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 48 तो मते कोठी कंपैरिजन कास करा वाला 30 सहित तो 30 रखले डिनोमिनेटर ऊपर जा 50 केते 48 तो इनटू 100 कर दियो तुम उल्टा वाला को करछो हां हैप्पी तो उल्टा वाला को होची 3 काटले केते होबा 16 ना अरे 3 काटले 16 हो 160 असला अंक केते आइला देखो 50 देज के ना 30 रो 50 तो जहां रो बचला ताकू रखे डिनोमिनेटर 50 48 टा तल ताकू रखे ऊपर इनटू 100 कर दो तल गोटे जीरो कटि होला हां कि 3 काटले केते हलाटा मोर 16 ताले 16 गुण 10 होला केते हला 160 समस्त क्लियर एटा समस्त क्लियर समस्त आंसर आसी 4 जन जगर 4 जन जगर आंसर आसी बहुत बढ़िया कथा मु चली नेक्स्ट क्वेश्चन चली दबा दबा वेट करता इतने तरतर बन देखो आउट ये देखो आउट कंसीडर देखो जदी कहला x is what percent more than y more than कोन y एटा जदी क्वेश्चन पचला फास्ट मन तो कहला कि एटी मते को कंपैरिजन कास तो करा वाला ए क्वेश्चन कंपैरिजन कास तो जहां सो तो कंपैरिजन ताको रखे डिनोमिनेटर रखे 50 x टा y टू केते मोर x टा y टू केते मोर होला
x ର weight କେତେ ମୋର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ମୋର ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନେ ତାହେଲେ ଆମର x ଟା କଣ ବଡ ଥିବ y ଟା କଣ ଗୋଟେ ସାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଯେତିକି ବଡ ହେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏଇଆ ତ ତାହେଲେ x ମାଇନସ୍ y ହବ ହଁ କି ବେସିକାଲ ଜିନିଷ ହବ ଆମେ ଜାଣିଲେ x ଟା ବଡ ଅଛି y ଟା ସାନ ଅଛି ଆରେ x ଟା ମୋ 5% more than y obviously ସେ ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ମାନେ ହେଲେ x ଟା ବଡ ମୋର ତାହେଲେ x ଟା ବଡ ଅଛି y ଟା ସାନ ଅଛି ତାହେଲେ x minus y ହବ ତାହେଲେ x minus y ଟା ଆମେ ଲେଖିଦବା ଉପରେ ବୁଝା ପଇଲା ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଆସିଲା ଫର୍ମୁଲା କିଛି ନାହିଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା ତମ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା କିଛି ଘୋଷା ଘୋଷି ତ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କିଛି ଘୋଷିବାର ନାହିଁ ଆମ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେବଳ କେବଳ କଣ କନସେପ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ବୁଝା ପଇଲା ଫର୍ମୁଲାଟା ହଁ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡୁଛି କେତେ ମୋର ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ କି ହଁ ଏତେ ମୋର ଥିବ ବୋଲି ହଁ କି ନା ମୋର ମାନେ ଯୋଉଟା ସାନ ଅଛି ସାନଟା ତଳେ ରହିବ ଏତେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ ପରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ରଖାଉ ଡିନୋମିନେଟରରେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦବ ଅଫ୍ ପରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ରଖାଉ ଡିନୋମିନେଟର ବାସ୍ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦବ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ ହବ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛି ହେଲା 60 is what percent more than 45 60 is what percent more than 45 তার মধ্যে কইলা কি 60 টা 45 কেতে percent মোর নাই কি তার মধ্যে সলভ করো নিজে সলভ করো সবটা মু করিবি কেউ ভুল ହେଲା ତମେ ବିଲକୁଲ ଦେଖୁ ହିଁ ନା ଟୋଟାଲ ତମେ ପୂର୍ବ କଣ ଏଠି କେତେ ମୋର ପଚାରିଛି 60 ଟା 45 କେତେ ମୋର ତାକୁ ରଖିବା ଉପରେ ନା 60 ରଖିବା ଉପରେ ହଁ ପଚାରୁଛ କଣ ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର 60 ଟା 45 ମୋର କେତେ ଅଧିକ ହେଲା 15 ଅଧିକ ହେଲା ତ 15 ଟା ରଖିବ ଉପରେ ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରାହେଲା 45 ସହିତ ରଖିଲ ଡିନୋମିନେଟର ଇନଟୁ 100 କରି ପକା ସଲ୍ଭ କର ଏଟା 15 3 ତ ଆଉ ତଳେ ରହିଲା 3 ଉପରେ ରହିଲା 1 1/3 ମାନେ କେତେ 1/3 ମାନେ କେତେ କହିଥିଲି 33.33% କହିନଥିଲି ମନେ ନାହିଁ ଭୁଲି ଗଲଣି ଦେଖ କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର 33 ହୋଲ 1/3% ନହେଲେ 33.33 पॉइंट लिखिनो तमे लिखतो एटा पॉइंट लिखा है 33.33% असला हां अरे 15 को 45 काटले 3 होनी तळे 15 3 45 आ 1/3 माने केते एडी फास्ट मत कहला केते मोर अछि एति की मोर ध्यान केते ना 45 इनटू 100 तर ऊपर असला 15 हां कोन ऊपर रखी देले 15 তাহলে এটা কাট দিলে আসলে 3 নো কি 1/3 তাহলে 1/3 মানে 1/3 ইনটু 100 মানে কত না 33 1/3% তবে 33 1/3% করলে চলিব তবে যদি 33.33% করব তাহলে भी চলিব তুমি এমনিতে লেখো বা এমনিতে লেখো যেমনিতে লেখছো লেখো একা আনসারটা আনসার ঠিক আছে বুঝা পেলা তুমি এমনিতে লেখো 33 1/3% লেখো বা 33.33% লেখো যাহলে চলে আনসার হবে কনসেপ্ট ক্লিयर होला तम समस्या भी कॉन्सेप्ट क्लियर होला तम समस्या आंसर आसी जाई बहुत बढ़िया कथा तो मु चली आउट क्वेश्चन देली बर्तमान पूरा भल से कॉन्सेप्ट बतौची मते लागु जी तमर का के जाऊ डाउट होबन किछि का अरे हो कि ना डाउट होबो आउट क्वेश्चन देला हां हां रुह आउट फॉर्मूला अछि ना आउट फॉर्मूला अछि जदि कहला P is what percent less than Q यदि को कंपैरिजन का साथे जहां साथे कंपैरिजन ताको रखिल तळे बर्तमान किए बड़ किए सानो Q बड़ P सानो तले हम कोन लिखा हो ऊपर कोन लिखा हो Q minus P by तो Q minus P देखलो तमे निजे लिखि दो बर्तमान फार्मूला एबे फार्मूला तमे निजे लिखि दो हो कि ना आ तुमको कहया पड़े घोषा होती किछि नाही हमर एटा हला खाली कांसेप्ट हो कि ना घोषा घोषा हमर हम मैथमेटिक्स घोषा होती किछि नाही हम मैथमेटिक्स कोन छै केवल केवल कांसेप्ट यदि मोर क्वेश्चन कहला 48 ना गोटा आउट नंबर होछि 57 is what percent less than के दे 76 लिखिए
तमर कंपैरिजन का सितरे देखो सॉल्व करी मत आंसर को तुम माने मु आ बेसी भड़ हेबिनी तुम माने सॉल्व करो एबे हमर सब सब्सक्राइबर माने बड़ी बड़ी चलछन बर्तन डेली हलाई आज 171 हे गलेनी काली के देथिले 165 हैं आज 171 तो पुणे आर बड़ी बड़ी चली हो नहीं कि अलगा टीचर माने पुणे आसी जॉइन कले आहुर मते बढी अलगा टीचर माने मते डाका होछु से सब क्लास ने जॉइन के देला 25% ठीक अछि अरे एटा 19 असले 19 चौक होला 76 19 को पणिया मन नहीं 19 चौक केते हां 19 को पणिया मन नहीं पणिया घुसी दो जाई सब 20 को पड़े तो मन रखी दो हां এই প্রাইম নম্বর जो नहीं प्राइम नंबर जो सब ता पणी कोड मन रखियो कारण हेडा दरकार पड़े जेते सब प्राइम नंबर होला प्राइम नंबर रो पणिया जो रहला ताकू मन रखियो हेडा काम दबो आउ कोन मन रख न रख किंतु प्राइम नंबर पणी कोन मन रखियो ହେଲା 17 को पणिका 13 को पणिका 19 रो पणिका 23 रो पणिका ओडा हेडा दरकार पड़ियो हां 21 टा प्राइम नंबर नो जेतु प्राइम नंबर ହେଲା ये पर क्लास पर्यंत नंबर सिस्टम पढ़ा स्टार्ट करे प्राइम नंबर कोन आउ तमर कोन जो नॉन को प्राइम नंबर कोन तापर एरा सब दरकार पड़ो एग्जाम रे को प्राइम रास क्वेश्चन तमर कंपो जो कंपोजिट नंबर आसे नहीं प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्वेश्चन आसे नॉर्मली जोड़ा पक्का एग्जाम को प्राइम नंबर हला दीटा नंबर जदी एचएफ गस आगो जो कहन दीटा नंबर गस आगो जदी एक हैला ताकू को प्राइम कहन हेडा क्वेश्चन पक्का सब बोले दीटा को नंबर गस आ गोटे 1 हो एचएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो माने गस आगो माने तांको भीतर किछि कॉमन नंबर जेंदी कि 4 रहला गोटे नंबर 9 रहला गोटे नंबर या कहते केते कॉमन जीवो कॉमन जीवो किछि कोते डिविजन कॉमन डिविजन तो एटा को प्राइम कहन देखंतु कहला 5 को आउट कहला 17 कहला 5 और 17 किछि कॉमन जीवो कॉमन जीवो हां दीटा नंबर कंपैरिजन से भाई को कंपैरिजन कोन करा दीटा नंबर हां दीटा नंबर से ना को प्राइम ना ये या सहित माने को प्राइम को वन माने कोन को वर्कर को लोग हला माने को मान रो मीनिंग कोन को रो मीनिंग अति कम दि जन थे टू पीपल को वर्कर माने दि जन संग होई काम करथि को वर्कर को एम्प्लॉय को वर्ड दे आसला तो से को रो मीनिंग कोन टू दीटा थिबा दरकार को प्राइम दि जन बुझल दीटा नंबर प्राइम बुझा बेले एटा मु इंग्लिश पढ़ा था नो मते कम पढ़ार अछि मैथ पढ़ार अछि तो मैथ खाली मैथ ही करा तला तो एटा को बंद को एटा पढ़ा हो ना एटा मु पढ़ेबी मु कहि मु एटा कमी त माने बतेली कहली कि त माने को जेते सब को माने जो प्राइम नंबर का अछि ना तार पणिकाटा मन रख एटा दरकार पड़ियो हला रे देखो एटी कोन आसले ना तुमको लाइक 57 इज व्हाट परसेंट लेस के 76 तो फास्ट में तो कहला ना कंपेयर मो का से ना 76 है कितने कम अछि 19 कम अछि 76 माइनस के ना 57 इनटू केते एटा असला 19 तर 19 बाय केते 76 तो तळे हेला 4 मु जदी काट दे तळे हेला 4 तो 1/4 तो 1/4 into 100 that is equal to 25% हो लिख दियो सरला तो एग्जाम रे ए सब जिनसडा जो छोट छोट जिनसडा जो बकेबो एरा सब ए भला फॉर्मेट लिखियो हला एग्जाम रो क्वेश्चन उड करिया गोटे एग्जाम रो क्वेश्चन तो करिया ना खाली बसी एटा देखि देले हिजो एग्जाम रो क्वेश्चन करिया एग्जाम रो क्वेश्चन केन आसे एग्जाम रो क्वेश्चन एमिति बको पहला if salary of age 20% less than salary of B, then find
salary of a B is what percent more than salary of A? सॉल्व करो एकु सॉल्व करो तमन आंसर लिखि दलानी ना तो एटा पूर्व क्वेश्चन रो यार आंसर कोन हो लिखो यार आंसर के दसो प्रथम लाइन में कौन कहला ना प्रथम लाइन में 20% लेस देन बी कहला प्रथम लाइन में तो प्रथम लाइन में जदी कहला एटा 20% लेस देन बी ताला हम कोडा को 100 धरे कोडा को कोन धरिया प्रथम लाइन में सब बी ताले बी को तो धरा हो बी को 100 धरा हो ये केते ही जो 80 चला प्रथम लाइन में एटा पळे आसला हां कि ना तापर क्वेश्चन कम चला हां बर्तमान क्वेश्चन में पता लगी बीटा ए रो केते केते मोर बीटा ए रो केते मोर एटा पजाछि तो ता पर क्वेश्चन पचाला बीटा ए टू केते मोर एटा पजाछि पचारनी कि बीटा तमरो इज व्हाट परसेंट मोर देन ए ए तो ताले एटा ए टू केते मोर अछि केते मोर 20 मोर कंपैरिजन का सहित 80 है इनटू 100 एतिकी परसेंटेज मोर हाँ तो ताले 20 काट देले हला 4 ताले 4 काट देले हला 25 ताले 25% हम 1/4 माने 25% मोर आसला हां प्रथम लाइन हम बचे प्रथम बते थिली कोडा कोन नबली कहथिल प्रथम रु सेही अनुसार एटा हम सॉल्व करा दियो मु कहथिल एटा हो कि ना डाउट होला ठीक है हो आउट क्वेश्चन दबा हां अनदर क्वेश्चन एटा सब होला एग्जाम रे हमसे क्वेश्चन पक्यो देला फर्स्ट नंबर इज 80% of second number. Hello. Find second number is what percent of first number? प्रथम देखो फास्ट हम कोडा प्रथम लाइन में हम कोन भाग फास्ट हम कोडा नबा 100 कोडा नबा कोडा 100 नबा 80% ऑफ सेकंड नंबर सेकंड नंबर 100 धरिया त नंबर कोडा है 100 इने 100 ले नंबर 1 टा कितने हबो नंबर 1 टा कितने हबो 80% किछ मोर लेस किछ लिखा खाली लिखा 80% तला को 80 पकेबा हला ये तो सरला हां तापर लाइन रे कोन लिखला तापर लाइन रे केते लिखला तापर लाइन पछला ना सेकंड नंबर टा इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर एटे मोर लेस किछि पछारनी खाली पछाची प्रथम नंबर रो एटा केते परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर ताले तळे रो फर्स्ट नंबर हां ऑफ फर्स्ट नंबर मान तळे रो फर्स्ट नंबर तो तळे फर्स्ट नंबर केते रहला हां सेकंड नंबर पछाची सेकंड नंबर होला 100 इनटू 100 ताले गोटे जीरो कटला 1000 बाय 8 125 सरला सरला के समस्त हमर जो माने लाइव क्लास करछ बुझि पारलो थम्स अप देखिलो माने बुझि पारलडी नै कि यस सर
ଆଜି ମାନେ କଣ କଲ ତମ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ଶୁଭୁଛି ମତେ ଆଜି ସେ ଆଜି ସ୍ପିକର ଟା ମୁଁ କଲ୍ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତ ଆଜି ମତେ ଶୁଭୁଛି ଆଜି ଆଗରୁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା ବଟ ଆଜି ଶୁଭୁଛି ହଉ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ Yes, sir. ହଉ ତମର କ୍ଲିୟର କାଟିବି କଣ ଗୋଟେ 0 0 କଟିଲା 1000/8 1000/8 ମାନେ ଆମ କେତେ ହବ 125 କେମିତି ହେଲା ନା ଏଇଟା ପଢେଇଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କ୍ଲାସ ପଢେଇଛି ଆଜି ଦେଖିଦବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଢା ସରିଛି ହେଲା ଆମର ଯେତେ ଥର ମାନେ ରଖ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ 5 ଯଦି ଇଏ ଦେଖିବ 10/5 2 100/25 ଏଥିରୁ ଦିଟା 5 ରୁ 2ଟା ତଳେ 10 ରୁ 2ଟା ତଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଦୁଗୁଣ କେତେ ହବ ଆଉ 10 ରୁ 3ଟା ହେଲା 1000 ହଁ କି ନା ଆଉ 5 ରୁ 3ଟା ହେଲେ କେତେ ହବ 125 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ 8 ଉଲ୍ଟାଟା ହବନି ଏଇଟା 8 ହେଲା ହବ ହଁ ହଉ ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ ଟାଇମ ସରିଲାଣି ବୋଧେ 1:15 ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଯାଇ କ୍ଲାସ ହେବା 1:15 ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି Sir, ପିଲେ kali current affairs class. ହଁ କାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ ସହିତ ଏକ୍ସାମ ହବ କାଲି ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖେଇଦେବି 1 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦିଆହବ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ 1 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତମେ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବ ସଲ୍ଭ କରିକି ତମେ ତମର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବା ନା କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବା 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 20 ମିନିଟ୍ ସରିଯିବ 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଟାଇମର ଦେଇଦେବି 20 ମିନିଟ୍ 20 ଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିବ ତମେ ତା ଭିତରେ ଆନ୍ସର କରିକି ତମେ ତମ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦବ ତମ ଇଏରେ ଅପସନ ଲେଖାଇଦବ ତମ ଏବିସିଡି ତମେ ତ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା କେହି କେସ୍ କରିକି ମାରିବନି ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ସେଇଟା ମାରିବ ଯାହା ପଢା ହେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ପଢା ହେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଢା ହେଇଛି ଆଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କିଛି କିଛି ପଢା ହେଇଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କୁ ସ୍କୋୟାର ପଢା ହେଇଛି ଏ ସବୁ ତ ମିଶେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଆଉ ହେଲା ତମ ସବୁତକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମ ଫୋଲ୍ଡରରେ ପୁରା ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଇଏ କରି ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଜାଗା ଏତେ ପଢିଦବ ପଢିଦେଇ କାଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବ ହେଲା ଆଁ ଯେତିକି ପଢା ଯାবে ସେତିକି ସବୁ କରିକି ଆସ ଆଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ସରିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବତେଇଛି ଯାଇ ଦେଖିଦବ ସବୁ ଭିଡିଓ ହଉ ପିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ ସରିଲା ଶୁଣ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ଇଏ ଦେଖୁଛ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ଯଦି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦେଇଦେବା ନା କଣ କହୁଛ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଭିଡିଓ ମିଳିଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ୍ଲାସ ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସି ପଳେଇ ଆସିବ ନୂଆପଡ଼ା ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଅଫଲାଇନ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଏଇଟା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମ ଭିଡିଓଟା ସବୁ ପାଇଯିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ପାଇବନି ନା କଣ ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ Thank you, sir. ହଁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପିଡିଏଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଦେଉଛି ପିଡିଏଫ୍ଟା 1 ସେକେଣ୍ଡ